چھوٹی جی نعت واسطے ساڈے ایک مہمان آئے نے، مہمان دی تعظیم کردے ہوئے میں انہوں نے دعوت دواں گا محمد حسن عابد صاحب کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن۔ محمد حسن عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بندے زیادہ تھک گئے نے، تقریر ویسے آپ صاحب دی ہونی چاہیے سی، میں نعت خان نہیں، تو بہرحال یہ تمہیں جگان واسطے آپ صاحب دے خطاب واسطے تھوڑے سامنے میں حاضر ہو گیا۔ چادر لاؤ خا، سارے چادر لا دیو، اے چادر لا کے اپنی اپنی جگہ چھڈو یار، کیوں اتنے ناراض ہوئے بیٹھے ہو؟ تھوڑی جان چھڈن لگے ہیں اسی جلدی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک باری ہاتھ چک کے کہو وعلیکم السلام۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت تسی بڑا جاندار خطاب سنے ہیں۔ اللہ نے سانو او نبی عطا کیتا ہے جڑا اپنی مرضی نال بولدا، او بولو اپنی مرضی نال بولدا، تسی تے بولو ہاں ساڈا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں۔ بس میں تمہیں ایک کہہ سنانی ہے تے ایک دو جملے سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرنے ہاں۔ کائنات دے امام ایک سفر تے جا رہے سن، آپ نے کھجوراں دا باغ ویکھیا تے نبی پاک نے فرمایا کھجوراں کدیاں نے؟ دسیا گیا حضور ایک عورت دا باغ ہے، فرمایا نو بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آندا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیریاں کھجوراں نو پھل بڑا زیادہ لگیا ہے، اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پیغمبر ضرور کرنے ہاں۔ آپ نے نا اپنے یاراں وال چہرہ انور پھیریا، آپ فرماندے نے دسو گا میرے صحابہ ایک کھجوراں نو پھل کنا لگیا ہے؟ بعض صحابہ کہنے لگے 5 وسق، بعض نے آکھیا 6 وسق، بعض نے آکھیا 7 وسق۔ تے میرے نبی نے لب کھولے، میرے مصطفیٰ نے میٹھے میٹھے موتی رولے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں دساں کنا وزن ہے؟ جی سرکار تسی دسو۔ آپ نے فرمایا انہاں کھجوراں نو جڑا وزن لگیا ہے پورا 10 وسق ہے۔ کنے وزن ہے؟ 10 وسق۔ آپ اگے ٹر گیا، واپس آئے نا تے کھجوراں لتھیاں ہوئیاں نے، پھل اتار لیا گیا۔ فرمایا بلا کے لے آؤ بی بی نو، بلا کے لے آندا گیا۔ آپ فرماندے نے بی بی کھجوراں تولیاں نہیں؟ جی اللہ دے پیغمبر تولیاں نے۔ کنیاں ہوئیاں؟ 5 وسق، 6 وسق یا 7 وسق؟ کائنات دے امام نے اس بی بی نے جڑا جواب دیتا ہے جواب سن لو تے کلیجے ٹھار لو اللہ نے تانوں کیڑا نبی عطا کیتا ہے۔ بی بی کہن لگی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، گل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر 5 وسق وزن نہیں ہویا، 6 وسق نہیں ہویا، 7 وسق وزن نہیں ہویا، میں کھجوراں تولیاں نے، کھجوراں دا وزن پورا 10 وسق۔ ایک کھجور گھٹی بھی نہیں، ایک کھجور ودی بھی نہیں، کیونکہ رب دا کلام آندا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نعت خان نعت بابا ول پڑھ دے نے، میں تے خطیب بندہ میرے کو نعت نو پتہ نہیں کیویں دی پڑھیجنی، بہرحال کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ایکو والا تھوڑی جی ایکو دینا ساؤنڈ والے آ دل جان جنوں اسی نبی مننے ہیں، جڑا آخری پیغمبر اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، او دی نوکری اسی ساریاں کرنی۔ ہاتھ چک کے کہو انشاءاللہ۔ دل جان جی دینا لانا اے او دا نام محمد سونا ہے۔ ایک باری ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ بولے کوئی نہیں، بولے کوئی نہیں، ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ دل جان جی دینا لانا اے او دا نام محمد سونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے رب نے نا چڑ کے، انج رکھے رب نے نا چڑ کے، تائیو کمب دا براق بھی نہ سن کے، او تائیو کمب دا براق بھی نہ سن کے، او دے ورگا بلا، او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے، او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے، او دا نام محمد
मुहम्मद की नाम है साडे नबी दा ते फिर कहंदे क्यों नहीं खंगदे क्यों जे डरदे क्यों जे और लोग गालां कढ़दे नहीं डरदे लोग जुगतां बादियां करदे नहीं डरदे लोग भंगड़े पांदे नहीं शर्मांदे तुसी अपने नबी दा नाम क्यों लेंदे शर्मा रहे हो मेरे नाल मिल के सारे पढ़ना है आसे पासे तुसी देखना है केड़ा गुस्ताख नबी दा बैठा जेड़ा बोलदा कोई नहीं ओदा नाम मुहम्मद सोना एक कलेजा ठार दियो ओदा नाम मुहम्मद सोना है अल्लाह अकबर पै जुल्म ज़ियातियां सैलेसल पै जुल्म ज़ियातियां सैलेसल आवे कोई मसीहा कैलेसल आवे कोई मसीहा कैलेसल जिस जुल्म तो आन बचाना है जिस जुल्म तो आन बचाना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है अगले जुमले ते जरा गौर करी अल्लाह अकबर कबीरा इधर मेरे वाल तवज्जो करना जरा गौर करना विच हशर ते लोकी रोल वैसल विच हशर ते लोकी रोल वैसल उथे नबी उम्मतां नू भुल वैसल उथे नबी उम्मतां नू भुल वैसल जिस तैनू आन बचाना है जिस तैनू सीने लाना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है ओ की बैस पकर दियो शानाते की बैस पकर दियो शानाते ओनू सत्या रब आसमानाते ओनू सत्या रब आसमानाते जेड़ा फलकां दा बणिया परौणा है ओदा नाम मुहम्मद सोना है मैं तमाम अहबाब जिथों जिथों भी साथी तशरीफ लैके आए ने मंडी बचियाना तो और इस तरह वो गिरदो नवा इलाकों तो बुच्चे की तो चक पिंछनिया चक तो इस तरह 10 चक तो 9 चक तो खियाड़िया तो मोड़ खुंडा तो और मंडी फैज़ाबाद तो जेड़े साथी तशरीफ लैके आए ने मैं और मेरी पूरी जमात उन्हां दी तहे दिल तो असी मशकूर हाँ और इस तरह जो साथी साडे करीब तो साड़ी इस मजलिस के अंदर इस महफल के अंदर आए ने उन्होंने यकीनन सारी हकीकत खोल के सुन भी लईए और अखी वेख भी लईए कि अहले हदीस की दावत कीए अहले हदीस की पुकार कीए अहले हदीस किस दी तरफ बुलाते ने अहले हदीस किस दी तरफ पुकारते ने बस यो ही साड़ी पुकार है यही साड़ी दावत है ये इन्हां हस्तियां और इन्हां बस्तियां दे नाल ही साड़ी मुहब्बत है मैं दुआ करांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा ये मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए।